Mayong araw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpabiling hilom si Vice President Sara Duterte kung magpasa siya og tubag sa House Justice Committee kabahin sa impeachment complaint batok kaniya. Sumala sa Vice Presidente, hulaton na lamang kuno kung mag-submit ba siya o dili. Kaysa pagkahibaw niya, karong adlaw ang deadline nga gihatag kaniya aron magpasa. Mahinumduman nga gideklarang sufficient in form ug in substance ang gipasa nga impeachment complaint batok kang VP Sara. Kung dili siya makasumite sa iyang pleading, posible sad nga pagahisgutan og sayo ang impeachment sa Vice Presidente sa umaabot nga March 17 ug 18 gikan sa original ani nga petsa nga April 8. Pero depende pa kini sa mahimong pagtubag ni VP Sara. Kini sila mga tong update, magpadala sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.